Beautiful flowers. Nandito kami sa Lanawan. Nandito po ito. Ito po ay tuktok ng bundok. Nandito po kami sa tuktok ng bundok para para isangyaw din ang salita ng Panginoon. Ayan po. This is Lanawan. Para do. Hello. Hi. Sa tuktok ng bundok may sarili silang gym. Nice. My beautiful niece yat nagahawak hiton kay Jesus Christ did for you. Pamatiin atan asya na pinaka-importante malandungan tayo nga kanta. Han minsay han Dios may tungod han kaluwasan nga na espirituhanon nga kamatuoran. Diri kami nagdadarahin relihiyon. An amon ini igsusumat ha iyo mahitungod hitpulong hit Ginoo. Ayo ka mo kabaraka kay libre ini waray bayad. Kung mayada dumaop ha iyo ngan mangaro hin donasyon diri ito namon hira kaupod. Halipot la ini nga mensahe pero pinaka-importante nga kinahanglan imo pamatian yana. Hay mo kalugaringon nakapakiana ka ba? Kay ano nabuhi ka hini nga kalibutan? Para malamang ipanganak, dumako, makaeskwela, makatrabaho, hangtod maabutit panahon nga maabutit kalagas or mamatay kita. So mga kabugtuan ko dinhi barangay Lanawan may da 5 nga pi nga akon paghisgutan ha iyo. May tungodan siyahan nga pi planohan Dios. Ani kaduha problemahan tawo. Ikatulo pamaagihan Dios. Ikaapat pag-imbita tikang ha Dios. Ngan ikalima pagdesisyon hantaw. Ini nga 5 nga pi paghisgutan nato niya na base makasabot ka nga ikaw ginhigugmahan Dios. Diri ini nagbabase kung ano't imo kabutangan imo kinabuhi, riko o pobre man, profesional o diri, standby o anuman kabutangan imo kinabuhi, basta ikaw ginmahalan Dios. Ansiyahan nga pi, planohan Dios. Ginhimohan Dios ang tawo para iya higugmaon, hawaray katapusan. Kan higugmaon liwat hiya han tawo. Sa karigsiggon ginhimuhan Dios ang tao para higugmaon niya ang Dios. Ngan sugad man nga paagi higugmaon luwat han tao ang Dios. Ang original nga planohan nga disenyohan Dios para ha tao nga asya magkinabuhiya sugad ha iya nga baraan putli ngan waray sala. Ngan may ada personal ngan mahinungdanon nga relasyon di ha iya. Amo initseringan iya pulong di da Genesis chapter 1 verse 27. Sanglit ginhimuhan Dios ang tawo lalaki ug babayi sugad ha iya. So amo aton siyahan nga planohan Dios paghimuhan Dios ang tawo nga maging mahigugmaon. Han Dios nga ang tawo maghigugmaliwat han Dios. Pero ini nga disenyo nga design ng Dios na kamay ada ini problema. Ano ang problema? Siring ang Roma 3:23 nakasalaan tao sanglit na harayohan Dios. So usa nga nakapabulaghan Dios o numero 1 na nakapabulaghan Dios han tao amoan sala. Ini nga sala nagresulta hiyahan imo espiritual nga kamatayon. Atubangan han Dios nga iya dadangatan ano re katapusan nga kamatayon ha impierno. So ang tao pag nagpabilin nila sala nga diri hiya makakilala nga makaangkon ng kaluwasan, ang tao makatugod ha kalaglagan. Amot siring ha dinaha nagsiring an iyo mga sala asya ang nakapabulag ha iyo tikang han Dios.
Amo ining hinungdan nga tinmali na nan mamati ha iyo mga pagampo. An aton ngayon sala asya hinungdan nga timalikod ang Dios sa aton. Nga aton mga pagampo at aton mga paghangyo ha iya diri pinan mamatian tungod inihan sala. An ikatulo nga pamaagi han Dios. Ansyahan nga plano han Dios pagigugma, maging ginigugmaon, pero nauto dito kung han sala, yan na naghimo ang Dios in paagi. Waray bisan ano nga mahimo ang tao para maluwas niya ang iya kalugaringon. Han kamatayon nga nagresulta han sala. Pero tungod han grasya nga gugmahan Dios, naghimo hiya in paagi. So ini nga pagkabulag naton, ang Dios lagi ang naghimo in paagi makabalik kita ha iya. Iya ginhatag aniya kausa-usa nga anak nga amo Hesus Kristo para maghatag iningpit nga kaluwasan hatanan pinaagi ha pagtuo. So anat paagila Hesus Kristo ngan pagtuo naton ngadto ha iya. Hesus laan makapabalik han original ngan disenyo ngan relasyon nga asyaan kaburoton han Ginoo para han tao. Hi Jesus Christ kudla waray na iba. Diri relihiyon, diri ang pagiging maupay nga tao, diri ang balaod kundi hi Jesus Christ na. Bago pala kita nagsaorogan si Mana Santa. An ato pagsaorog ay Jesus na matay nga nabanhaw para han kaluwasan. Waray na iba, hi Jesus Christ. Asya inen paagi han Dios nga makabalik kita ha original nga plano. Ang nakabutang din ha Episodos 8 nga to ha 9 kay tungod ang kaluwasan pinagigudlahan grasyahan Dios. An iyo pagtuo kan Hesus Kristo. Ini nga gasa o regalo tikang ha Dios. Diri pinagi ha iyo mga binuhatan. Sanglit ware ini makakapanhambog. So pinaagi lahaton pagtuo kan Jesus Christ. Mabalik ang aton relasyon ngan an tinuod an original nga plano ngan disenyo han Dios atong kinabuhi. An pulong han Dios harong Juan 14:6 nagsiring ha aton. Binmaton ni Hesus, ako amo andalan. Si Hesus binmaton, ako amo andalan, ang kamatuoran ug kinabuhi. Waray makakadto ha amay kun diri pinaagi ha akon. So ang paagi nga nga maangko nato ng kinabuhi ng waray katapusan o makakadto kita ha langit. Hi Jesus la. Kay hi Jesus asya ito nagtubos ang aton mga sala, hiya nagbayad, hiya na krus para kita makaangkod hin kaluwasan. Pag-imbita tingang han Dios. So ansyahan nga ang plano han Dios, ang ikaduha, ang plano han Dios. Ang problema han tao, ang ikatulo, ang paagi han Dios. Yan na ang ikaupat, pag-imbita tikang han Dios. Ang Dios may da imbitasyon, haimo yan na. Basuling at bayay ang imo mga sala, ngan ipahayag ang imo pagtuo, pinagi imo pagdawat. Imo dawaton ni Hesus Kristo nga imo manluluwas. O pagpasakop ka ni Hesus Kristo nga, Ginoo nga manluluwas sa imo kinabuhi. So amo na nakasurat nila, nakita ka mo tarpulin, Jesus Christ died for you. Kay nadiri ang Dios mag-antaw, katimay niya kamatayon malaglag. Kay siring ang pulungan Dios, Hebrews 9:27, a man is destined to die once and after judgment. Ini nga paghukmanan, amo ini at destinasyon salit, kinahanglan ang tao nga tumuo nga kumarawat kay Hesus Kristo nga iya manluluwas. Ang Marcos 1:15 nagsiring, inmabot na gud ang panahon nga maghari na ang Dios, sanglit basuling at bayai ang inyong mga sala nga tuuhi ang maupay nga sumat. Hino ang maupay nga sumat? Ang maupay nga sumat asa ay Hesus Kristo. Pinaagihan iya pulong, ang pulong han Dios. So yan na, sanit kinimbita ka man han Dios, ang pulong han Dios yan na, nagkinahanglan nga magdesisyon ang tao. Ang ikalima nga pagdesisyon han tao. Sanglit andam ka ba kumarawat ang imbitasyon tikang han Dios. Ang pag-imbitahan Dios, waray ini gidirin pipirit ang tao, pero ginsusumatan ko ikaw bugto ko. Nga waray iba nga paagi, nga makaangkod kita hin kinabuhi ng oray katapusan, hi Jesus Christ la.
So ang pagdesisyon hantaw sanglit andam ka ba kumarawat ang imbitasyon tikangan Dios sunod o subad hini nga mga pag-ampo himoa ini nga kinasing-kasing nga pagkikistoryahan Dios. So yan na may na ko paghimuon nga pag-ampo himoa gyap ini nga imo pag-ampo. So anhi ka man yan na diri ka man taga dinhi o bisita o taga dinhi ka man diri ni sulagma ang anhi ka. Gintuyo ini ha Dios nga makabati ka han ebanghelyo. Ang ebanghelyo han kaluwasan pinagi ka ni Kristo. Kay sayod kita nga hapit na bumalik it Ginoo. It panhitabo yan ang kalibutan, it mga tiliman o nagpapakita na nga hapit ako diya bumalik. Sanglit kinahanglan ang tamang desisyon. Simo himoa ini nga kinasing-kasing nga pagkikistoryahan Dios ngan hadiri ka pa magpahayag han imo pagtukan Hesus nasiring aniya pulong. Ang Roma 10:9 nga to hadis nagsiring aniya pulong ha Biblia maluwas ka kung ipahayag nimo Hesukristo amo ang Ginoo nga nakinasing-kasing matuo ka nga ginbanhaw ang Dios. Ginhimo kita nga matadong ang Dios kay natuo man kita ha kinasing-kasing nga maluwas kita kay gipahayag taman ini. So bisan ano pa man ka maraot natong kinabuhi kapula naton sala o kamahugaw kung tuohan naton ni Hesukristo papasayloon kita niya limpyuhan animo sala nga himuon kaniya matadong ha iatubangan. So kung nakadesisyon ka na nga imo dawaton ni Hesukristo subda ini nga pag-ampo gigiyahan ko ikaw nga ini nga pag-ampo himo agyap nga imo pag-ampo. Amay nga langit nun salamat hanimo dako nga gugma akon. Ako na angkon nga ako makasasala. Ngan an akon kalugaringon nga buhat diri makaluwas sa akon. Pasaylo ako hatanan ko nga mga sala nga nahimo kontra ha imo. Yan na ako nagdesisyon nga akon bayaan ngan talikdan ang akon mga sala ngan ang akon makasasala nga kinabuhi. Natuo ako nga Hesus imo anak namatay ha cross kan pinaagi ha iya dugo na para ang tanan ko nga mga sala nga nabanaw hiya tikang ha kamatayon. Hindi nga higayon akong dawaton Hesus isip akong personal nga Ginoo ngan manluluwas tutdoy ako nga magkinabuhi basihan imo kaburuton pinaagi habaraan nga espiritu ini akong pag-ampo hangaran ni Hesus. Amen.